ميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إمام موسى سيقول هل ألك الله يرتى طلال نيوبان كتاتا فلا يقولوا يقولوا نسانجي نما تسيسان يقولوا بيوكا. إمام مكرمنا كنقول ألك ورفعنا فوقهم الطورا طورا يقول طوالي طور سيناء قال ألا يقولوا كرتا ونسانجي بميثاقهم نوكا لا يقولي لا يقولوني ألا تشوفا ناما أو يرد لا يقولوا ألا ما أو باكا نبي ماني كتاما أباكا نبي ماني بونيا na yi fɛn fɛn fɔ aw kɔ k'aw sɔn o nabi ɲumankɛ nana ni fɛn min ye maa fɔlɔ min murutira ka segin o kɔ aw jɔ t'o la dɛ ala k'o layiru ni a b'a ta wa aw ta ta o ko ala ma ka ta ta a ta ta ayi ala ye kulu wuli o ni sanji n'aw ma nin ta sisan kulu bɛ bi aw kan o bɛɛ girin girin na ala n sɔn parce que kulu kun b'o ni sanji ala n sɔn ala fana ye kulu wuli ala ye kulu ta ka bɔ o kunna walasa o bɛ se ka layiru ta sɔrɔ maa k'i ba layiru ta ma fo kulu ka bɔ a nɔ la aw ka nin kulu girinmanba nin lajɛ kulu ka yongo ka bɔ a nɔ la ka kɔrɔta o yɛrɛ ɲɛ b'a kɔrɔta tɔ la u yɛrɛ bɛ niveau min na kulu nana jɔ o ni sanji ko kaba nɔgɔ o ɲɛ b'a girinmanba la dɛ a gulonnen don n'aw b'a ta sisan ba bi aw kan ala n sɔnna an y'a ta jago siranna kulu de ye ko y'a ta jago ma ta yɛrɛ walasa ala ka kulu nin b'o kunna ko y'a kɛ ten de o ta bannen wa qulna lahum ala ko k'ale k'u ma udkhulul baba sujada n'aw bɛ don Palestine walima n'aw bɛ don Kudusu kɔnɔ aw kun surulen ka don bonya kɔnɔ aw bɛ bonya masegi ala ma aw kun surulen ni caman aw bɛ don ala k'o de ye bonya masegi o de ka di n ye mɛ o don dɔrɔn u ye mun kɛ u selen dugu da la u y'u sigila de ka k'u tori ka don ko na ko ala ko an kun surulen ka don n'an y'an sigi dugu ma yɛrɛ siɲɛ kelen o t'o bannen ye u y'u si u dugumalaw kan u turu kan ala mana fɛn fɛn fɔ ninnu ye u b'a kɔntrɛre de o ta bannen wa qulna lahum la ta'bu fi sabt ala ko k'ale y'a f'u ye k'u kana dan tɛmɛ samedi don samedi aw kana taa jɛgɛ minɛ a bɛ se ka jɛgɛ minɛ don tɔw la mɛ samedi jɛgɛ minɛ n'o kɛ aw ma haramu ye u ye mun kɛ u ye kanali dɔw de se ka bɔ ba la k'o latɛmɛ u ka sodaw la i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ kanibow se cogo min an ka sodaw la samedi don fɛ jɛgɛ de bɛ kɛ ka ba fa o ji n'o jɛgɛ woyo o jɛgɛ n'o ji woyo olu de bɛ bɔ ba kɔnɔ ka kanibo ninnu ta n'o bɛɛ woyora ka don kanibo la kanibo yɔrɔ min bɛ bila ba la o bɛ t'o gere ala ko an kana jɛgɛ minɛ samedi de mɛ sini ye dimanche ye o tuma na o bɛ se k'o kɛ jɛgɛ ninnu kan k'u bɛɛ minɛ dimanche parce que ko samedi ta de ye haramu ye aw dun y'a labɔ ba de kɔnɔ samedi k'a latɛmɛ aw ka soda la ala ko ko n k'aw ma aw kana dan tɛmɛ wa qulna lahum la ta'bu fi sabt n ko aw ma aw kana dan tɛmɛ samedi don mun ye dan tɛmɛ parce que o ye jɛgɛ ninnu ma o samedi don kelen mɛ nin bɛɛ la ni Musa ye ala deli ala bɛ tila ka yafa o ma wa akhadna minhum mithaqan ghaliza nin bɛɛ kɔfɛ layiru ka gɛlɛn tara aw ni ne cɛ aw tɛ Musa janfa aw bɛ to Musa kɔ aw bɛ ala bato ni Musa yɛrɛ ka taasira ye o layiru tora ne ni aw cɛ ala ko nin bɛɛ kɛra mɛ ninnu ma layiru ka ninnu tɛmɛ o y'a bɛɛ lajɛlen de ko o de kama sanna yɛrɛ don Musa ye nin fɔ ala kira ye sanfɛ sallallahu alaihi wasallam Musa bɛ sanfara 6nan de la a balimakɛ Haruna o bɛ 5nan de la Seydina Yusuf o bɛ 4nan de la n'o ye Yusuf kɔni alayhi salam ale bɛ sanfara 4nan de la Musa ale min bɛ 6nan ala kira bɔlen ala kuma yɔrɔ ɲɔgɔn na k'a bɛ jigin Musa y'a kunbɛn a ye foliw bila dɔw ko ni mun de kumana sisan a ye foli bila a ko ni tigi ala ka ko kɛra cogo di a ko n taara ala ye seli farida 50 de di yan a ko Muhamadu i ka mɔgɔ tɛ se taga ko ala ka dɔ bɔ ala kira seginna tuguni a ko ala 50 ka ca n nana i ka dɔ bɔ 50 la 50 ka ca ko ala ye 10 bɔ a la riwaya dɔ la ala ye 5 bɔ a la ala kira nana tuguni Musa ko k'a kɛra joli k'a kɛra 40 taa k'ala ka dɔ wɛrɛ bɔ a la ala kira seginna tuguni ko ala ka dɔ wɛrɛ bɔ a la ala kira tora Musa ni ala de cɛ dɔ bɔ a la fo seli nana to 5 ye farida 5 a nana fɔ Musa ye ko sisan kɔni ala ye caman bɔ a la tora 5 ye 5 a y'i ka mɔgɔw tɛ se taa tuguni k'ala ka dɔ bɔ a la
ala kira ko musa ma ko musa sabari ne rabe mo wala tesa e femi ko yibi duri ala yo bobo ala fo ko to duri e ko halisa ne kata ala ka do wal ako Muhammad ti ma nun no be ne bani Israel kan nun bala nyonya fena mun ka gelen ka timeita bani Israel kan nun ka tiga gelen ni tay o sembe doni kam moyi olu maso ni tara ni sel farda duru ni ka di kam mawma o bina pale o tina se ka seli de itita fala ka dogo duru ni na ala kira ko ayi o ma ala mine duru ni kasa musa ni ala kira jole mankando sina ka bot jama sabala de man والله تعالى كوكو إنما إنها لا يبدل القول لدي كوكو متى يدمني على فين إنها 50 وإنها 5 وإنها 50 سل فرد بدوني نكونيا ديما ناني أبونيونا نانيا ترمى كترمى فوكنا كدوري ودوري فلن نما مينو كونيا مبيدور برجي دي دور كمانيونا بيدور برجي bo di mami mana duru segi kanya me bi duru baraji do ma bela musa ko muhammad ne be munyi ni fe tafala ya ka do duru ni gaja ala kara jigna ni duru de ka dano yala musa ka kuma kara cewa magai amma ko duru ka jano an yɛrɛ ta ka bɔ sa k'ale duru ni yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la parce que seli ni yɛrɛ t'a ye seli min t'a ye si o yɛrɛ bɛɛ kun ka bin ka bɔ a la si seli fana t'a ye lansara t'a ye fitiri t'a ye safo t'a ye fajiri t'a ye musa y'i bolo ɲɛsi yɔrɔ min tile bɔra ye ko kɛba ɲuman kelen kelen kɔni bɛ yen mɛ a siranna fɛn fɛn ɲɛ o bɛ ka kɛ alakira mansaw na sa dɔw banna ka seli k'an ka baara taga bolo dɔw banna ka seli k'an patron tɛ sɔn seli dɔw banna ka seli kun avion de kɔnɔ n bɛ mobili de kɔnɔ n tɛna se ka seli tuguni a ko bɛ nin cogo la dɔw yɛrɛ ko seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye an cogo ka ɲɛ dɔrɔn n'o tɛ seli min t'a ye musa y'i bolo ɲɛsi yɔrɔ min tile bɔra ye wa ala filɛ k'a fɔ k'a ye layiru kelen de ta ni maa ninnu bolo o ye layiru min bɛ tiɲɛ نعم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم ألقوا كالصبية وكالليل كان جلني تشيني وكفرهم بآيات الله أنو ككافرية ألو تالك آيونا وقتلهم الأنبياء أنو ينبي من فغلمك بغير حق نما كان تشيني نيه ودود الزكريا وفا نود يحيى فا يا كواتي نيسا دي كواتي بين hukum fe ka isa fene di faga ni ala isa korata ka tasan ala bino ben ya fanye sisa isa ma faga isa ma mine ka panti isa ma fa ala yi ko fe no nya de kani isa yi ni yahudiya yo mine ko ti fa abe mun gengene yu bolo ka qur'ana isa tere yemma were di fa abu yana ko isa te ala ko ayo ilayu chiye mike abu ye nabi man faga mike kasura makeni hakeyi a hakela ma yere tere ka kuma fɔ dɔrɔn k'a fɔ nabi ɲuman ma foyi kɛ n'o de kama y'u fa wa qawlihim qulubuna ghulf anu y'a fɔli min kɛ k'an dusukun jalen yɔrɔ nin y'a dan ye sa mɔgɔ wɛrɛ de b'a fɔ mɔgɔ dɔ ma k'i dusukun jalen e yɛrɛ k'a fɔ i yɛrɛ ma k'i dusukun jalen wa qawlihim kanu ka kumakan qulubuna ghulf an dusukun datugulen arabu b'a fɔ couverture de ma ko ghilaf fɛn min bɛ fɛn enveloppé ka datugu o de ye ghilaf ye o kan dusukun datugulen ko kuma tɛ don yen musa de k'i yɛrɛ sɛgɛ an tulo kɔnɔ na gabakurun de bɛ yen e ka kuma tɛ tɛmɛ an tulo denkɛ fɛ ka don hakili la i t'i yɛrɛ lafiya i yɛrɛ lafiya k'u ye nin de fɔ wa qawlihim qulubuna ghulf ko an dusukun k'a datugulen ala ko k'o tɛ dɛ bal taba'a Allahu alayha bi kufrihim kala de ninnu dusukun datugu ka datugulan k'a la ka sababu kɛ n'u ka kafiriya ye u banna ala la silamɛ bɛrɛ bɛ dusukun falenya min sɔrɔ ninnu mun sɔrɔ k'u banna ala la ka sababu k'u ala fana ye dusukun datugu ka sababu k'u ka kafiriya ye fala yu'minuna illa qalila ko maa si tɛ limaniya ninnu na ni maa fitinin tɛ o de kama dɔnnikɛla dɔw ko yahudiya min tubira kɛra ka waati kama tɛmɛ 5 kan e kan ko tiɲɛ dɔ san ka bi waati i bɛ sifu ka convertir ko kuma na
o chifu don na ka convertira ikon bamme ni be karo ko na amerique be chrétien chama yi ka convertira ala yere fe ya chrétien be islamé wati me chifu tubi to ka islamé wala chifu ka ba ka chifu ya la ka chrétien e be me man me gro la izam me wire de fleni kan be jo wire la ala ma ba ko ma ala ku yela ku gele mun chi o kafirani mi garani ala ka ayo ani ala ka kira mo yin nabi no yufa ina fo zakariya ina fo yahya ina fo yetanzati fu yere nyeshi aywa isa fana ma chugoni kasura makeni chiere wa qawlihim qulubuna ghulf alubitu ka fole mi gantu sun jalen aka na were zege au ka kuma ti duwan ko na sun jalen bal taba Allah alayha bi kufrihim kali ala de de sugulam pri ni sun ka kasabe ko ka kafir كما ذكر لسجل صلى الله عليه وسلم كل مامي جمع سبب لا سرياني نيجي كنت يافي جمع سبب كدبوا كما ضرورة نبي ما بلي جمع تالا وضرورة تلا وجمع سبب مني دبوا كما قبلا كلا بمنافقية تنبوس يدسون منافقية تنبون كلا بس يدسون كجمع بلا كاو كبارا كشان كجمع بلا كاو يكلامين كجمع بلا بريفيزون كجمع بلا متر مسوان كبو kajuma bla ay wakiliya de chara nguna bitigi la wode kama ni shite to roy ni bele kanga tajuma ma be juma bla kun kama ni kara musuli juma sirte wajibe muso demseni juma sirte wajibe demseni jon nyami kumbe kunu yani ka kamora ya juma sirte ma wajibe bana bazo juma sirte ma wajibe irwaya wala samade mami be fo asisrata juma sirte kana ma wajibe don kelaw yalla je ka dama doni farata mami be santinere la ibaka mun koloshi ne boray atigi be seka kasara zo o tigi fana ta be seka la je jini ma dole na o ta di sa kono de o e kara mo ka kuma docteur mu fana be intervention kono fara wona me be feka kono do de farata be ni juma be ka boy me be sel fana se parce que yeba ga bana ba so kan ni do di so ulu na nyona o ka griman dama do be doni kelo yuru bwala no ko ni te atibe maka daba kama kiba juma sedi fana na ban ma kala halati gire mun konfinina ina fo kero konfinma min kera misu da tugura ya me be ka juma sedi misiri be dale len olu tay do rai au tate do ni mono amerique asie afrique du do misiri da tugura au ma se ka juma sedi ayu wati min bla law mata juma sedi turno te au kan parce que ala kira kali sallallahu alaihi wasallam wala yi gonkuman kali kan manzur kan fen saba ni ngina na la sika jumun zame ni filila jumun zala ni karabara kibla fena femiti sema koyi kiti jumun so au karabara ne ka ka misru da su au sema kote ala te jumun saba ko lul meno ko ni te ni ya daba kama ka juman bla ni dororo te ala ta be da su lam bi dusunya maka dusunya su فلا يؤمنون إلا قليلا كل من تيجي من يدخل كرام فتني يوتي يوميات شامان سكي على جسرين يدون نعم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم على كوكاسوبيا كنو ككافري يكافري من كوكارا كسولا وقولهم أنو كما كان تجوم بينو يجامن فو على مريم أم مريم كو يهودي كما مريم كان أني نزار كوني يكما جامن فو كما جامن فو مريم كان بهتانا منكر كلون كما جامن عظيما نابونيا كلون جامن تيغا كلون جامن تيغا دام سوسن galon caman dala ala yɛrɛ galon yɔrɔ ni galon kɔgɔra a bɛ kɛ buhutaanu de ye wa qawlihim ala maryama buhutanan azima ko ye galon belebele caman tigɛ ka da an ba maryama parce que yahudiya dɔ y'a yira k'a fɔ ko isa tɛ kabakoden ye dɛ a b'u da a tɛ n da koyi an marakaw n'an bɛna kuma dɔ fɔ kuma min t'an da la kuma ye an b'a fɔ wulu ko b'an da o kɔrɔ ye mun ye lamɛnnikɛla ka dɔn nin cɛ yɛrɛ ka kuma dɔn abu da tanda koy o ka kuma do be ka fo ko do de kuma misiri kono to de ku yusuf oni isa tegere ko kuma bara la misiri lay amba maryama tiginiya suratu ali imran anya fayde amba maryama ba ku ya da khare na le tigina be deni din misiri ma bayira de be ke chei ma tigini min kera
الدين كرم مسوي أقوال يدين مسرع كرم مسوي وليس الذكر كالأنثى تاني مسوي كلين الدين ولي كرم مسوي مبلغ دفن ميتا باتشيني أترام مريم فتين نمبلا مسيركم وكفلها زكريا وديام مريم لام ما كبا مريم طول لمولا فوكنا سبو تيم ko cɛ dɔ de tun bɛ misiri kɔnɔ yen ko daɲɔgɔnya tɛmɛna o de ni mariyama cɛ ko de den kɛra isa ye walasa ka isa ka kɛnɛmadenya k'o sutura k'a fɔra ko ala ye ayiwa isa kɛ kabakoden ko kabakoden tɛ dɛ ko isa nana sa ala kama ni ne ma ko ye nin nkalon belebeleba tigɛ ka da mariyama n'o tɛ mariyama ni muso si ma ɲɔgɔn ala yɛrɛ ye cɛ ma ɲɔgɔn ala yɛrɛ ye sura tɔgɔ da ala suratu mariyama tɛ o suratu mariyama la hala bina jɔ kɔnɔbara la cogo min a bɛɛ fɔra a jiginnen den sɔrɔlen a siranna a bɛ taa den perezidantiya ka mɔgɔw la cogo min ala de y'a dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen n'a taara kana kuma yɛrɛ den yɛrɛ de b'a yɛrɛ walawala den yɛrɛ ni minnu kumana isa b'a la wa ala ko ye nkalonba tigɛ ka da mariyama la nin ye nkalon belebeleba ye o jɔnba ye nkalon min na kɔni masa b'a la ka kuma na parce que o ye mariyama kɛ jɛnɛya gɛlɛn isa yɛrɛ kɔni o y'o kɛ jɛnɛya den manamanakan dama a si tɛ tiɲɛ ye ala yɛrɛ de ye isa la nati ni kun fayakun o kɛnɛma n'o ma kɛ isa ye mɛlɛkɛ ye fiɲɛ min fiyɛ an ba mariyama la n'o fiɲɛ taara da denmugu la ala k'o de ma k'o ka kɛ o de kɛra isa ye ani ala ka kumakan o tɛ kɛlɛ ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kɛlɛma sugu o kɛlɛma min bɛ yen o ye ala ye yamaruya min bɛ yen walasa nin ka kɛ o kumakan nin y'o de ye parce que hali isa bɛ k'o la silamɛ caman fana bɛ fili chrétien caman fili la yahudiya caman fili la silamɛ caman fana ka ɲɛfɔli cogo la a caman fana bɛ fili o tuma na k'u ye nkalon belebeleba tigɛ ka da an ba mariyama na nkalon min ti tiɲɛ na وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ألسا يوكما ولبسين وقولهم ألقوا كما كمربي إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم قول عيسى قول عيسى chrétien wɛrɛ caman fana b'o fɔ dɛ chrétien fɛ yen o ye isa faga ka taa isa su don tile 3 kɔfɛ isa bɔra ka kaburu kɔnɔ de ka taa chrétien caman ka faamu ye nin de ye silamɛw tɛ nin kan dɛ ayi ala ko k'u y'a fɔ de ani ala yɛrɛ ko ten o tɛ kelen ye wa qawlihim an'u ka kuma kan inna qatalna al-masiha isa bin maryam kanw de ye masihu fa masihu yɛrɛ dɔw y'a yira ko ni isa tun bɛ caman yɔrɔ n'an sen dara duguma cogo cogo dogodogonin dɔ b'an sen kɔnɔ o yɔrɔnin tɛ da duguma mɛ isa sen k'a bɛɛ de tun bɛ da duguma o de kama a tɔgɔ dara ko al-masiha dɔw ko ayi ko masihuya nin kɔrɔ ye mun ye ni isa kun magara banabaatɔ fɛn fɛn na a bɛ kɛnɛya n'a magara su la i bɛ wuli o masihu arabukan na masaha o de ye ka maga fɛn de ye alimasihu magabaga ko ni isa kun magar'o la dɔrɔn o tuma banabaatɔ bɛ kɛnɛya su de kɔnɔ ko masihu ye a mana k'a fɛn fɛn a bɛ hɛrɛ ka ɲɛsin isa ma ala ko ko ninnu ko k'olu de ye masihu fa n'o de ye isa ye an balimaya den rasulallah o mun ye ala ka ciden ye ala m'a fɔ k'ale den don dɛ ala ko mariyama den chrétienw fana filila yan de ko ala den tɛ ala bolo dɛ an b'o fɔ chrétienw ye ko den tɛ ala ala ma den sɔrɔ lam yalid walam yulad ala ma den sɔrɔ fɛn fɛn ma ala ta ala sɔrɔ ayi den tɛ ala bolo ala ko de isa bin maryam ko maryama den isa rasulallah ala y'a fɔ ka préciser ale ala ka ciden de don ala m'a fɔ k'a den don dɛ wama qataluhu ala ko k'u ma fa wama salabuhu ala ko k'u ma panti o ma faga o ma panti walakin shubbiha lahum mais bon fɛn ɲɔgɔnya de kɛra yahudiya ninnu ye isa ka ko la a b'u ɲɛna ko isa don ka sɔrɔ isa parce que u nana misiri de entouré ko isa bɛ misiri kɔnɔ o bɛ fɛ k'a minɛ k'a faga i n'a fɔ u ye zakariyaw faga i n'a fɔ u ye yahya faga o bɛ fɛ ka isa fɛnɛ faga ten misiri entouré ala ye isa ɲɛda futu ala y'o de bari dɔ la misiri kɔnɔ an ye yusu min tɔgɔ fɔ dɔw ko k'o yɛrɛ de kun don
do ko ku yahudiya were ni ɲɔgɔn cɛ isa ɲɛda ko de barila dɔla ye do ko ayi ko isa ɲɛda futu o valeur ka bɔ k'o nɔrɔ yahudiya ɲɛda o tuma na maa min tun bɛ misiri kɔnɔ bato la ko ala y'o de ɲɛda ni isa ɲɛda bɔnfɛ ɲɔgɔn na ka kɛ komi isa u ye misiri dayɛlɛ yɔrɔ min na dɔrɔn o sina ka girinti o girinti min kɛra i ka dɔn o sina ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sin ka isa minɛ ɛmana ka sin k'o cɛ minɛ o y'a sɔrɔ misiri sanfɛla o datugura misiri sanfɛla datuguli min tun bɛ yen isa bɔtɔ la ala taala ye misiri sanfɛla dayɛlɛ o dayɛlɛli min kɛra isa bɔra o de la sisan kabini isa taara o la isa ma segin dɛ a ma segin k'a fɔ ko ye isa faga k'a don kaburu kɔnɔ a ye dɛ yahuda bolo ma d'a kan isa ɲɛda fɔrɔmu dira mun na u y'o de minɛ k'o fa o de fagalen den kelen filɛ kuran la nin n'o ye bilisi ye n'a bɛ nɔrɔ kerecɛnw yɛrɛ disida la ko ye isa tɛ yahudaw k'a fɔ a ye k'a y'aw ka kira faga nin cogo la aw yɛrɛ k'a fɔ ko ala den yahudaw ka ala den minɛ k'o fa ala ma foyi kɛ hali waraba den de bɛ minɛ ten suruku den bɛ bɔ a kɔrɔ ten hali jakuma min bɛ olu so kɔnɔ n'a jiginna a den bɛ taa ten n'aw bɛ jakuma nɛgɛ nin n'a taara dumuni na yɔrɔ min na a bɛna den dɔ de ta kana bɔ a kan mɛ jakuma jubatɔ b'a denw kɛrɛfɛ aw kana k'a bɛ den kelen ta o ni t'i ka jakuma dɔw don i bɛna dɔw don a tɛ se ka kɛ a la o ye jakuma ye walima wara ala kunturu o woloden yahudiya k'o minɛ k'o fa ala ma sankolo tigɛ k'o nɔrɔ dugukolo la o bɛ kɛ cogo di ni bɛ faamu hakili la ala den tɛ isa ye ko kerecɛnw k'o bila a ye tubi ka bɔ kuma nin na ala den tɛ ala ko den tɛ ale den tɛ ala bolo ala den tɛ isa ye ala ko k'u de y'a kuma fɔ n'o tɛ ko mariyama de den don ale ala ka kira de don o ma isa fa o ma isa panti walakin shubbiha lahum kali ala ye bɔnfɛn ɲɔgɔnya de kɛ ninnu maaw ye isa ɲɛda la n'o tɛ ko ninnu ma foyi kɛ isa la wa inna alladhina ikhtalafu fi ko maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye fɛnko ɲɔgɔnya kɛ isa ka ko la fi shakkin minhu u tigilama bɛ fɛnko ɲɔgɔnya ba la isa ye ala den ye a ma se ɲɔgɔn sɔsɔ la isa taara sanfɛ a tɛ jigin ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ isa de fagara nin si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye a bɛɛ jɛlen bɛ kuranɛ kan ala ko ala den tɛ o sɔsɔli banna ye ala den tɛ lam yalid wa lam yulad ala den tɛ i ka daw u ma faga u ma panti o fana sɔsɔli banna ye wa ma qataluhu wa ma salabuhu u ma faga u ma gulon o fana sɔsɔli banna ye sɔsɔli jumɛn bɛ sen na isa taara sanfɛ o ye silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye yala isa bɛ segin wa walima a tɛ segin ne hakili la o de y'an ta ye wa sɔsɔli kun ala jan dɛ maa fɛn fɛn bɛ kuranɛ dɔn sɔsɔli t'a la n'i b'a isa sɔsɔli t'a la dɛ silamɛ dɔ y'i yɛrɛ ta k'a yɛrɛ bila ko dɔ de kɔnɔ a tɛ ko ɲɛnabɔ cogo dɔ ko min maa dɔw ka kuma a y'o de ta a yɛrɛ nana tunu o ko kɔnɔ a t'a dɔn a b'a yɛrɛ bɔ cogo di n'o tɛ minnu bɛ isa ka na baliya kan anw ka taasira maa si tɛ adamadenya de b'a kan minnu ko ye adamadenya ye gulamu mirza gulamu olu de ko isa faga olu yɛrɛ ko isa kaburu bɛ kishmir yɔrɔ kishmir ye fila ye kishmir indien ani kishmir pakistanais o kishmir fila tɛ yen kishmir pakistanais ko isa su bɛ yen k'a bɛ kaburu kɔnɔ ye n'aw taara kolo yɛrɛ b'a yira o la adamadenya de b'o fɔ olu b'o fɔ mun na walasa u ka cɛ bɛ se ka protéger cogo min n'o ye mirza gulam ahmad olu bɛ cɛ min nɔfɛ u bɛ protéger cogo min parce que n'a fɔra ko isa sa a dun fɔra ko isa bɛ na isa nali kun ye jɔn ye k'anw kan bɛ isa ba min yɛrɛ ma ko tɛ dɛ olu ka adamadenya cɛ min o bɔli min kɛra diɲɛ kɔnɔ ko de ye isa nali ye isa wɛrɛ tɛ na dɛ o de ko don olu ta nin bɛ yen n'olu y'o tɔgɔ da ko ye isa ye yala olu bɛ sɔn isa dɔɔni ka nali ma sɔn ye o tɛ sɔrɔ ma dɛ ba yɛrɛ diɲɛ ko nin ma ka ɲagami ka taa fɛ dɛ adamadenya ko k'olu ka mirza nin ko de ye isa ye isa wɛrɛ tɛ na ko de bɛ yen yɔrɔ ye kalonba isa ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam isa yɛlɛla cogo min na k'a bɛ jigin ten a bɛ jigin waati min na fɛnɛ o ye diɲɛ ɲagaminen don tuma min i n'a fɔ an ka nin waati ninnu ne ma da la n'a jigin waati yɛrɛ ka jan tuguni ma da la ni diɲɛ ɲagamina tuma min ka kiri yɛrɛ ba f'u ye ɲɔgɔn tɔɲɔ kɛra maa dalen tɛ ɲɔgɔn na dugukolo sanfɛla ka gɛlɛn k'o waati de ye isa jigin kuma ye n'a bɛ jigin fɛnɛ k'a bɛ jigin ni kiritigɛ de ye kiritigɛ min tilennen don k'a bɛ jigin n'o de ye alakira de ka kuma don taa di se kitabu bɛɛ lajɛ ne ka kuma se ne bɛ ka kuma ninnu interpréter ye de wa a bɛ jigin yɔrɔ min fɛnɛ na alakira y'a bɛɛ fɔ k'a bɛ jigin Syrie capitale Damas a bɛ jigin
yoro wore be damas ko manaratul bayda melekaw be isa mina keref la de ma ka jiginay kana isa posé ko yoro melekaw be so kay kirani be fa ali salam ni isa jigina ka be isa kusiye ko fu jibe toni toni ka bwal ni mo do na nyega na ki ko ni ma yire toshi jibe toni ka be kusigi na chugomi isa be bo sanfe wati min kana ko jiba ka toni ka ba fa na kusigi na isa be bo siriya yere ki nyeshi fu madina ma ala kira ka misiri la sallallahu alaihi wasallam nasira misiri dalla to beba parce que amamudu fole do amay beba fefe mana ba ko haza ruhullah hadhihi kalimatullah ani alaka ni ala taala ka kuma kai yanana isa bun maryam na isa bun maryam na dugube wuli ka joti ko isana madina ko ame nyeshi madina de no na yira yoro misiri wati mana si misiri la mabbe be je ko isa na manye banche la sai ka ganga mami abafani ne na sura bi sira mami ko fa yi continue ko fa ne te ka kan mami misiri ko fa ni ne te ga mami isa te son ka kan mami au bi sira kan mami ne ko fa isa fa ne sira ko fa akoni siri bana chikambe mbolo ka fa yi no te kan mami siri bana isa be wuli ki jo sila no tela aba fa ka kira ye isa mun kan la hala fa ye ne de do ne ta la de ne ne ko me dumini ke mba fa na ko me ala ka jono wa fa na ko me dumini ala ye la yuru min ta ko me kila ka sigin kana na ne flo de lani me na ni son da mando de la na klini te ko ko san fe me klin sabti dana ya baliya mi be ko ko san fe mi na ni dana ye isa ka wati mana se sati adama dinki sun ko fa te baranza hala be no ko teti mi na su ko na be bani sana ay islameta sila nuantes anti nuankan na fulun namara anti kalun siki anti jambake ni sayi senda bukolo santo beriba waw nyebe nyokise minani nyokise barka bani ni do ni san na ka nyokise de ko tamarkulo nyokise bunya girde felbe bangula be barka bani ni san na be barka be sigin kana be bunya wa wari be chaya ka wari chaya ro kabini fayri ambe ko anga du kono kana su dayel anti sigi ka tani safo ko felati tellement war be caya jaga bola baka jaga boka bla be ki damado ke abaka fantani na bi jaga di mammi ma atati ate fantani fada mede ko dobe en fede ko ni telia e ko jaga min duro mo tigere bosawa ni telia ka ta foi mara la nakna ko do ita korone e be taga ko to tigi ne ko tiedi ko balma ke bi nyama ala kama ne ka jaga ko ni be retar la ikan nyama kantani mine ne retar do mammi mina nga jaga ni mine o fana be kangar kay washi wala tay kitile na ye limi tela na inte jaram de sugoni yora ye bulo ni isiri allah ni minaka ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam ni bina ke ambe war soro fam ban wari la tellement wari be chaya mais ni bebe ke wati jume ni satigna way ni be le fe na du gros sa fe isaba befa in be le fe na ba befa pour ami be ke mo bolo chrétien bolo no policier isaba be kan kakangari da chrétien fane amni ne ka ala de sala de ne ala ka joni abeni kangar da chrétien bela jidi way san nali wode be kesobe ka ya juju ma juju fa ni san na wode be kesobe ka masihu da jalifa raba afaranga jamana ko ya ko ni sakan nali da na da jalifa kaka toyi ko be rete de da jali ante da jali do arakira ko sallallahu alaihi wasallam kun nabi mashimma teme fum ka kam go la sanad da jali ka kola nabi ma ka klaka fo be min da jali na mami ka wasila suratu kahf damine allaba iko kala ni damine kala ni mallaban kala bashita wal ni laban kala hal ni madamine kala ibe kishi ka bodda jali ka fitina arakira ne me katayi amni ka jafar yasro ko anni sama jigame sanga da jali la korabe da jali do kerere ko kafiri do nyekilindi do asemene mbate na ko kafiri dajali ba fo sisa ko sanji na ko yorbe na sanji be shu abe du ko do yoro do kushi ko sanu ka poyi sanu de poyi ala ni beti gatiga abe ta kapru do na abe kapru do kongo shu wuli ki jo shu be wuli ki jo ka bu firi ka bogo ka ba abe ma do fa be do nyana maya ni beti gara dajali tiga kafiri min do adama denti sa ni sate ma shi sa an de ko na dana dajali ma kawte desa na la shi de ma dajali ka boy nyere bina do ke kuma mi dajali auta e ma che to kumbora madina wati do ibn soya o bore
akakun nyagamina be kuma bukhari kolla la jabi mo ta ko ba kan fi tuma nani be nasira ka bayre fun kayre fun abisira be mine mashi se ka wa fami bi kono abafi ni ne bi kono kilo lo kan le garbi kono mo ko dajali ayre boro don la ko mo ma ka ko gale ke dajali ala kirama ko dajali te do madina ala kirama ko dajali te se makawa o ni ne dajali ne wuro la madina ni inta to hiji la maka usman nya ayne la fiya ne te dajali aka kunna na nyagami kan nyagami fala kira ire wulla dongire ka be taka bonye parce que nyagami na mo su ne am fla da madiya su ya mina anu anna tekili ma ni dajali fa tekili ala ya ka da ma den no don do ala kira yi dugu sama rutu ko abe fe ka taga cheni naje den seni de do fene abe fe ka tan naje aka ku bi chukon ala kira bi bele ni sama rutu ko abe ci bele ni ko bi bele ni ko baka chen naje abola yoro me afadi ala kira yi akwa ma ko ala kira bi bele ala kira na zofle ka bi bele asna ka ubece e akwa ala kira ne yi kuyi ali ka ko sama rutu ko ala kira bo ala kana ala kira ko me fe kinyi nga ne ye kuma do di dugon kono me fe kinyi nga no so iba kira da ma fo de kira ko nye kuma do di dugon kono nye mun dugon kono ko ala kira ma ko do wasu ala kira dukhani shishi ala kira ko nye shishi to arabu kan o di dukhani ala kira o di duga kono adama fo de ay kamale nyini ka fe mi be kono mundo ko shishi ala ka ko mo do ba aka ko ere ko me fe ka ala kira de da kamana leka ira halisa dama mo de do dajalite ro ma kun khasabi kasini ale lo kala kira ma ala kira dajali do dajalite ite bona min jaga ni fakashi kelewa ni kuma ere ka ba mo ni nonti e dugu be fe ka wuli dem se biti kele be ka kuma sera bianga ba ala kira e kuma min fo mari ne fe ko de fanga mo woyi mun ko ko ni dajali do ante de sa ala kira ko normal ako maru ni chema ke dajali ya to yone yemo ko faka mo mi te dajali mais on va aussi ne gena kera dajali itisala ala kera ni no so dajali umo itise dajali la kira ni nabi mo ni sa etisa ala kera ni jenen fo mari yala ma banga du ko sanfe bi ma mi puissance do margo ala kera ko mor sise ma mi na ma bi re ne gen kante de sa dajali ni sa jigi ni dani dajali bodi am ke de sa amar ke ala kera ya je ya umar yi na kera dajali umar itisa amma yire nege ya ni saka jigini do aka toyi amma de sanga dajali kan sigi ka ke kuma ba fo itoro da lutsamu e da lutna men qur'ani aya do be ya mesam a tafsir kitabu belaje a be ko isaka jigini ni yini ni do na ka isa kitabu femfe kono a be ko isaka jigini anga fi ku karamo ko tei mun bane do isaka jigini ma tawle qur'ani do ka isa do katima mbeka olu ko isa be jigini ko kate jigini amulu de ka kuma me wala yi tira lafiya ne kuma ci ka kira ci kun ka jama ita kan da bidiyo ci kun ka jama ala ya ka kira beci ala ya kan da bidiyo beci abana ala ta ala kuma jelin boye o be no so so la femina kiyama kene kan ni bele jelin mina taka nyana boy ma lahum bihi min ilmin aw bi nuansu so mina da bushita ko ni nuansu so illa tiba azon ala fleka tusi an re di jili la sisa kante susoli ke ni prévu ambe susoli ke ni anni di ngodi bisiya nyamene sa bare kama mali deba ne man na fashiya ka kramo wele kayo sigi ko deba be na fado yana ya bare kramo fe ga deba e resultat kra restan mai nyogona kusi nyogone ni na fashite deba lai wa mba fiye ni mai wele deba la kana ta de ati ke fe ka frema ki ni ni no ta ala ko te parce que ale ka kalande me mundo azabu naw na nasi alere ba profiter a kunta do abe frame tugon ina na débat de la alakam woti ba profiter de kapo kabine ya di samu fo tiente ye prona ya mfa fo tugon nanya au beta a pas profiter ni odei débat toy mali dine niveau ma qualifié ka ce débat ama ce débat ke robe Egypte wati be débat be gay Liban wati be débat be gay ay wara jamana chambe halisa débat be gay wa débat be gay intellectuellement karamogo bina sigi e bi kat dalu fo ni bakat dalu fo nyogon neninti jiji bo ni nyogon che l'américain lo wele ko ba be halisi ni yele la netu sa fe bi débat kala nyom na fe ya débat be dabo nyogon neni ne kam e ka tasra débat kuma min be bulu débat ke bunye de karsa famia min bi bulu dalu ta lo bla
o ne ka dalula je ntakilera ni tay o tabla ka tuni tako ni ne de bay haw ye de ba jume kele mali laya ko de ba kela do son ka wata ko ka tuwa de ba ke non tako akera ya anna fa me era de ba mali ni ko ma se de ba ko ma de ayra ki to ala ay de ba nun toy amma to ro jam fe ka mo bugu ma aka de ba ko ni se wal ni de ba ni ko se ran fe ya dungo sikashita la de ba beke na masal ni ko de ma hata fe o bayra ka foko isa jigin ko sikashita la qur'ani jele hadisa karamo ka kuma isa biti ala ko kuma mawbi siga de la malahum bihi min ilmin illa tibaa zon utadallu shika ni dungo ko baka tamanu de wama qataluhu yaqina ala ko kuma isa fa wi kuma ni foko chiente kuma isa fa rere wi galu ne tige ko to kuma isa fa نعم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ألا فلك جبلك بل رفعه الله إليه كلي ألا يسقرتك تغافيني وكان الله عزيزا حكيما ألا كرم مساسم الدنيا فنتيجه حكيما قدوم مساقوي عليه إساك الله لا يدوني على أطول إسرائيل لما سبحانه يسيلا وريلا نمبر تقول ولي على قوتينا على كهركاني على كنسبتي أمي بكسوزوية واتي سيلكام كاني على في واتي نتولى حديثا ورنة فهم باكونو أنت بلو أنفنا أنت ما كلام بيني مفتيني من لا يكلفانا أيفنا نجامع كوني ميولا أمي المسبالة في على كوفون الدم وصلي لهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.